अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नूरानी क़ायदा की आज नई क्लास के साथ आप सबकी खिदमत में हम हाजिर हैं। आज का जो सबक है हमारा वो है यहाँ से यहाँ तक। इसके पहले हमने आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ा चुका है। इजहार किसे कहते हैं हमने आपको ये भी बता दिया है, लेकिन आज हम फिर थोड़ा सा समझा देंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि इजहार किसे कहते हैं। तो इजहार यानी तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई लफ्ज़ अगर आ रहा है तो हम नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। ठीक है, हुरूफ हल्की कितने हैं? 6 हैं। तो अगर इन 6 लफ्ज़ों में से कोई भी लफ्ज़ तनवीन या नून साकिन के बाद आ रहा है तो हम नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे जल्दी से। ठीक है, गुन्ना नहीं करेंगे। अब नून की आवाज़ को ज़ाहिर कैसे करना है, तो देखिए जैसे हम यहाँ पे क्या है, कोई रन। ठीक है, कोई रन, तो इसमें रन में नून की आवाज़ ज़ाहिर हो रही है ना, तो हम तई रन, तो जो नून की आवाज़ ज़ाहिर हो रही है तो इसको हम नाक में बग़ैर रोके पढ़ेंगे, नहीं जल्दी पढ़ेंगे, कोई रन। ठीक है, नाक में आवाज़ को बग़ैर रोके पढ़ेंगे ज़ाहिर करके। ठीक है, जैसे अगर हम पढ़ दिए कोई रन तो इसमें हम क्या किए, नाक में आवाज़ को रोक लिए, तो ये क्या हो गया, गुन्ना हो गया। ठीक है, तो हमें नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ना है, नाक में बग़ैर आवाज़ को रोके। ठीक है, कैसे पढ़ना है, तैरन तैरन अबाबीला। ठीक, कैसे पढ़ना है, तैरन अबाबीला। ठीक है, अगर हम इस तरीके से पढ़ दिए तैरन अबाबीला तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, गुन्ना हो रहा है। नून की अगर आवाज़ को नाक में रोके रख रहे हैं थोड़ी देर तो इसमें क्या हो जाता है, गुन्ना हो जाता है। तो हमें गुन्ना नहीं करना है, हमें इजहार करना है। तो इजहार में हमें नून की आवाज़ को ज़ाहिर करना है, नाक में आवाज़ को बग़ैर रोके पढ़ना है। जैसे तैरन, ठीक, तैरन, नारुन हामियतुन। ठीक, चलिए आगे सबक देखिए, हम इसमें भी आपको पढ़ाते जाएंगे और समझाते जाएंगे। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फा ज़बर फा। अब देखिए फ़ा को हम नहीं खींच रहे हैं क्योंकि फ़ा पे सिर्फ सिंगल ज़बर लगा हुआ है और ज़बर ज़ेर पेश को हमें खींचना नहीं है। ठीक, मीम नून ज़बर मन, मीम नून ज़बर मन, फमन। अब देखिए फमन में नून की आवाज़ को हम ज़ाहिर करके पढ़ रहे हैं और नाक में बग़ैर रोके आवाज़ को पढ़ रहे हैं, फमन, क्योंकि आइन पे, आइन क्या है, हरूफ़े हल्की में से है। तो जब नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद हरूफ़े हल्की में से कोई भी हर्फ आ रहा है तो हम नून की आवाज़ को ज़ाहिर करेंगे, यानी नाक में बग़ैर रोके पढ़ेंगे। ठीक है, फमन, आइन पेश औ, फमन औ, फाज़िर फ़ी, फमन औफ़ी, या ज़बर या, फमन औफ़िया। ठीक है, इन तीनों लफ्ज़ों को भी हम नहीं खींचेंगे क्योंकि ज़बर ज़ेर पेश को खींचना नहीं है। ठीक है, क्या करना है, हम यहाँ पे फमन में नून की आवाज़ को हम ज़ाहिर करके पढ़ रहे हैं, यानी नाक में बग़ैर रोके जल्दी पढ़ रहे हैं। ठीक है, फमन औफ़िया, फमन औफ़िया। आगे देखिए, मीम नून ज़ेर मिन। अब देखिए यहाँ पे नून की आवाज़ को हमें ज़ाहिर करके पढ़ना है बिला गुन्ना, यानी नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके जल्दी पढ़ना है बिला गुन्ना, यानी नाक में आवाज़ को रोकना नहीं है, जल्दी पढ़ना है और नून को ज़ाहिर करके भी पढ़ना है। क्योंकि हमज़ा, नून साकिन के बाद जो ये हमज़ा आ रहा है ये हरूफ़ हल्की में से है, और जब हरूफ़ हल्की में से कोई हर्फ नून साकिन और तनवीन के बाद आ रहा है तो हम नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, यानी आवाज़ को नाक में बग़ैर रोके जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है, मीम नून ज़ेर मिन, हमज़ा ज़बर आ, मिन आ, खायाजिर खी, मिन अखी। अब देखिए ज़ेर के साथ जब या लग कर आएगा तो उसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे, मिन अखी, हाजिर ही, मिन अखी ही। ठीक, आगे देखिए, मीम नून ज़बर मन, हमज़ा ज़बर आ। अब देखिए यहाँ भी नून साकिन के बाद क्या है, हमज़ा आ रहा है, हमज़ा हरूफ़ हल्की में से है, तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, नून की आवाज़ को जल्दी पढ़ेंगे, यानी ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, नाक में बग़ैर रोके, यानी नून की आवाज़ को हम ज़ाहिर करके पढ़ेंगे नाक में बग़ैर रोके। मन, हमज़ा ज़बर आ, मन आ, ज़ाल ज़ेर ज़ी, मन अज़ी। ज़ाल कैसे अदा होता है, तो ज़ाल में हमारी ज़ुबान की नोक सामने वाले दांतों से जाकर लगती है। ज़ाल जो हमारा अदा होता है इसमें सामने ज़ुबान की नोक सामने वाले दांतों के किनारे से जाकर लग जाती है और हम नरमी से पढ़ते हैं। ज़ाल ज़ेर ज़ी, मन अज़ी, नून ज़बर ना, मन अज़ीना।
تو سمجھ میں آ گیا آپ کو نا کہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے 6 حرف ہیں حروف حلقی میں، تو حروف حلقی میں سے اگر کوئی بھی حرف آ رہا ہے تو ہم نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے بلا غنہ، یعنی نون کی آواز کو ہم ناک میں بغیر روکے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم روک کر پڑھ دیے جیسے من ازینہ تو یہ غنہ ہو گیا، تو ہمیں غنہ نہیں کرنا ہے، ہمیں اظہار کر کے پڑھنا ہے، اس لیے ہم نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے جلدی سے بغیر ناک میں روکے، ٹھیک ہے۔ من ازینہ، آگے دیکھیے کاف زیر کی، تا الف زبر تا کی تا، اب دیکھیے یہاں پہ ہم تا کو کھینچ رہے ہیں کیونکہ زبر کے ساتھ الف لگ کر آیا ہے، کتا بادو پیش بن کتابن۔ اب دیکھیے تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ ہا آ رہا ہے، تو ہم یہاں بھی نون کی آواز کو کیا کریں گے؟ ظاہر کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، بلا غنہ، یعنی نون کی آواز کو ناک میں بغیر روکے پڑھیں گے، کتابن، ٹھیک، کتابن، ہا زبر ہا، کتابن ہا، کافیہ زیر کی، کتابن حکی، دیکھیے زیر کے ساتھ یا لگ کر آیا ہے اس لیے ہم تھوڑا سا اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ میم دو پیش من، کتابن حکیمن، ٹھیک، کیا کرنا ہے ہمیں؟ حروف حلقی تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف اگر آ رہا ہے تو ہم نون کی آواز کو ظاہر کر کے جلدی پڑھیں گے بغیر غنہ کے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ناک میں آواز کو روک دیے تو وہ غنہ ہو جائے گا، اس لیے ہمیں ناک میں نون کی آواز کو روکنا نہیں ہے، جلدی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے عین زبر آ، زال الف زبر زا، عزا، اب دیکھیے زال کو ہم یہاں کھینچ رہے ہیں کیونکہ زبر کے ساتھ کیا لگ کر آیا ہے؟ الف لگ کر آیا ہے، زال کے ساتھ الف لگ کر آیا ہے، اس لیے زال کو ہم تھوڑا سا کھینچ رہے ہیں، عزا بادو پیش بن، عین زبر آ، زال الف زبر زا، عزا بادو پیش بن، عذابن، ٹھیک، غین زبر غا۔ اب دیکھیے تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ غین آ رہا ہے، تو یہاں بھی ہم تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے غین آ رہا ہے تو ہم نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے بلا غنہ جلدی سے، ٹھیک ہے۔ نون کی آواز کو ہم ناک میں روکیں گے نہیں، ظاہر کر کے جلدی پڑھیں گے، عذابن غا، لام یا زیر لی، عذابن غلی، غدو پہ زن، ٹھیک، عذابن غلیظن، ٹھیک، زال کو ہم کھینچ رہے ہیں، لام کو کھینچ رہے ہیں کیونکہ زال زبر کے ساتھ الف لگ کر آیا ہے اور زیر کے ساتھ یا لگ کر آیا ہے، عذابن غلیظن، ٹھیک۔ آگے دیکھیے ہا الف زبر ہا، سین زیر سی، حاسی، دال دو زیر دن، حاسدن۔ اب دیکھیے تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے، تو ہم یہاں بھی نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے بلا غنہ، حمزہ زیر ای، حاسدن ای، زال الف زبر زا، حاسدن اذا، ہا زبر ہا، حاسدن اذا ہا، سین زبر سا، حاسدن اذا حسا، دال زبر دا، حاسدن اذا حسدا۔ اگر اس کو ہم ایسا پڑھ دیے حاسدن اذا حسدا، یعنی ناک میں آواز کو ہم روک کر پڑھ دیے تو یہ غنہ ہو گیا، اور ہمیں غنہ نہیں کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ حروف تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف اگر آ رہا ہے تو ہم نون کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ جلدی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یعنی ہم ناک میں آواز کو روکیں گے نہیں، جلدی پڑھیں گے، حاسدن اذا حسد، ٹھیک۔ تو امید ہے آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، انشاءاللہ ہم پھر سے کوشش کریں گے آپ سب کو سمجھانے کی، اور آپ سب سے دعا کی درخواست ہے میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور آپ سب سے دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔